गोविंद स्टेटस सेंटर उत्तर A1 সংঘ প্রেজেন্ট উত্তর বেলতলা থেকে A1 সংঘের পরিচালনায় আগামী মার্চের 2 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত সার্বজনীন শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের দোল পূজা উপলক্ষে সবারে করি আহ্বান। पब्लिक का डिमांड था, इसलिए गोविंदो स्टेटस सेंटर को आना पड़ा। অনুষ্ঠান সূচি মার্চের 2 তারিখ থাকছে রানিং রোড শো সহকারে প্রতিমা আনায়ন্স। 3 তারিখ থাকছে মায়ের পুজো অর্চনা। 4 তারিখ থাকছে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দ্বারা পরিচালিত বিচিত্রা অনুষ্ঠান। কে তুমি তন্দ্রাহরণী, কে তুমি তন্দ্রাহরণী। 5 তারিখ থাকছে নরনারায়ণ সেবা। गोविंद स्टेटस सेंटर उत्तर कलमदान से 6 তারিখ থাকছে অর্কেস্ট্রার। गोविंद स्टेटस सेंटर उत्तर कलमदान से 7 তারিখ থাকছে সবাইকে আনন্দ দিতে কলিকাতা থেকে আগত ঋত্বিক ডিজে। ও এই কয়েকদিন সবাইকে নাচাতে ও পুজোর আগের দিন অর্থাৎ 2 তারিখ রানিং রোড শো করে সবাইকে নাচাতে ও পুরো বেলতলা কাঁপাতে আসছে নন্দীগ্রাম থেকে মা কালী মিউজিক। ও এই কয়েকদিন আলোর কেরামতি দেখাতে আসছে মেঘা লাইট। गोविंद स्टेटस सेंटर उत्तर कलमदान से बेटा तुम बच्चे थे, बच्चे हो गोविंद और स्टेटस अपने बाप के सामने हमेशा बच्चे ही रहोगे। A1 সংঘ প্রেজেন্ট উত্তর বেলতলা থেকে सोरा से पूछ रहे हैं तू घर के औलाद स्टेटस सेंटर बाप है हम तो उत्तर कलमदान बाप है हम गोविंद स्टेटस सेंटर उत्तर कलमदान से पब्लिक का डिमांड था, इसलिए गोविंदो स्टेटस सेंटर को आना पड़ा। गोविंद स्टेटस सेंटर उत्तर कलमदान से